करो लगेगा। हाँ। ये 5 दिन और रहेगा, 5 दिन। हाँ। ये खेवाल। हाँ। तो सुखान ऐसा होगा, ये 5 दिन रहेगा तो ऐसा होगा और इस तरह हो जाएगा। हाँ, तब जाएगा भीतर भट्टा में। দিনটোত কিমান মান পায় কৰিব সেইখিনি 1400 আছে। এদিনৰ হাজিৰা মানে আপোনালোকৰ 1400 টকা ওলাই যায় এজনৰ। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ। চাপৰি এটা ইটা ভটা হয়, ইয়াৰ আজি ইটা নিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰে কিছুমান দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকৈ কি কৰে, বনাই মেলে, ক'ত পৰে, সকলোৰে বিৱৰণ আপোনালোকক দেখাম, চাই যাব। ইটাটো এইটো ক'ৰ পৰা আনি আছে? দাদা ইটাটো ক'ত বনাই আছে? ইটাটো কোন জাত বনাইছে? কোনজন ব্যক্তিয়ে বনাইছে? আপোনালোকে বনাই আছে নি? এইটোকে ফৰ্মাটো যে ক'ত আছে? এইবিলাক ফৰ্মা চৰ্মা যে ভৰাই যে এতিয়া নবনাই নেকি? সেইখিনি বনাওঁতে কিমান দেৰি লাগে? বনাওঁতে বেছি টাইম নালাগে, কিমান 4 ঘণ্টা সময় লাগে আৰু। এইটো ফিল্মটো বনাওঁতে এইটো কি মাটিয়ে বনায়? এইটো একো মিক্সাৰ চিক্সাৰ নাই, এইবোৰ আমাৰ জেনেৰেল মাটিটোতে হৈ যায় নি? সাধাৰণ মাটিবিলাকতে পলসুৱা মাটি টাইপত বনাই হেনো কিবা? পলসুৱাটো নহয়, ভাল মাটি হ'ব লাগিব তাত। এতিয়া মানে এই মাটিটো নি পেলাই ইয়াত ফিল্ম চিম বনাই মেলি পেলাই ফিটিং হোৱাৰ পিছত মানে তাত নি পেলাই পুৰিবগৈ ন? পুৰাৰ পিছতে হৈ যায় নাই? পুৰাৰ পাছতে হৈ যায়, এইটো একো নালাগে, পানী গৰাব লাগে আৰু সেইটো পানীত গৰাব। একো মিক্সাৰ কৰিব নালাগে। এইটো ঠিকা, হাজিৰাটো ঠিকা? এইটো ঠিকা, এইবোৰ ঠিকা। কিমানত কিমানকৈ দিয়ে আপোনালোকৰ? এটা টকা এনেকুৱা বনাই দিলে দিনটোত কিমান মান পায় কৰিব সেইখিনি? 1400 আছে। এদিনৰ হাজিৰা মানে আপোনালোকৰ 1400 টকা ওলাই যায় এজনৰ। এই হাতবিলাকৰ মানে যিবিলাক চাইকেলতে নি আছে সেইবিলাক বেলেগ, সেইবিলাকৰ হাজিৰাও বেলেগ। সিহঁতৰ 30 টকা মানে এবাৰ নিলে 30 টকা নে কি? এবাৰ নিলে 12 টকা, এটাত 30 পইচাকৈ পৰে মানে পিচ চিষ্টেমত দিয়ে সিহঁতক। কিমান নি দিব পাৰিছে? 40টা দিয়ে আৰু মানে 40টা 12 টকা হয়। 30 পইচাকৈ ধৰ, ঠিক আছে। দাদা এইটো যে কৰিছে এই ফ্ৰেমটো বনাবৰ কাৰণে নহয় জানো? ফৰ্মাটো বনাবৰ কাৰণে নহয় জানো? এই ফৰ্মাটো বনাবৰ কাৰণে নহয় জানো? ইটাৰ হেৰি যে এইটো যে মাটিটো যে ঘেলিছে, এইটো কি কৰিব ইয়াৰ পিছত? सूबे में बनेगा, ये पूरा एथी करके हाँ। मिट्टी इसमें पानी डाल के फिर सूबे फिर लम्बा होगा इधर। हाँ, उसके बाद इस तरफ? हाँ, तब इस पर बनेगा। हाँ, इस पर ही बन जाएगा सूबे में। सूबे में? हाँ, जो इसका फ्रेम है ना उसमें? हाँ, इसमें एक एक के डाल देगा। हाँ। कितने देर में ये सूख जाएगा?
ये 5 दिन लगेगा सूखने में। 5 दिन लग जाएगा देखो इसमें। वो बन गया है, 5वां दिन पर वो उठ रहा है वो। 5 दिन के बाद ये लेके वहाँ पे पूरे है ये। हाँ नहीं, इसका बाद 5 दिन पर वो लगेगा। हाँ ये 5 दिन और रहेगा, 5 दिन हाँ ये खेवाल, हाँ। तो सुखान ऐसा होगा। ये 5 दिन रहेगा तो ऐसा होगा, और इस तरह हो जाएगा। हाँ तब जाएगा भीतर भट्टा में। इसका क्वालिटी कैसा है, कैसे चेक करेगा हम? चेक करो, क्वालिटी तो अच्छा है, सब ईट तो अच्छा है, ये है। चेक करो एक ठो। हम कैसे पता चलेगा ये क्वालिटी अच्छी है कि या बुरी है? उतना एथी कर लीजिए उसमें, ये ठीक कहे नहीं होगा, सही नहीं चेक होगा। क्या करना है आपको? ये हमको सही है, ये गलत है, ये अच्छे है या बुरा है, अच्छा ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? अच्छा आप लोग चेक करने आए हैं? हाँ, चेक करने अपने लोग आए हैं? चेक करने नहीं आया हूँ हम, ये देखने के लिए आया हूँ। अच्छा। हमको मालूम नहीं है ना ये अच्छा है या बुरा है, हाँ, इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ ये अच्छा है या बुरा है। हाँ, आप हमें कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लोगों को कैसे पता चलेगा? कहने के मतलब से आप इसको कहते हैं कि हमको कैसे अच्छा लगे या चाहे ये लगे, यही क्यों कहना? हाँ खोलना है क्या आपको? चलाना है चिमनी? चिमनी आपको चलाना है, खोलना है? नहीं, हमें वो मालूम नहीं है, हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, अच्छा या देखने के लिए आए हैं। हाँ आप लोगों ने जो ये सामान बनाया ना हाँ वो देखने के लिए आए हैं अभी। हाँ अभी जो आप लोगों ने ये बनाया ना, हाँ। यहाँ से कहाँ जाएगा ये सब सामान? ये ना अब यहाँ से ये सुखान होगा, हाँ, तो सुखान होगा तो उस भीतर अंदर चल जाएगा डग में। दाग में। हाँ, हाँ, दाग में जाएगा। पूरेगा। हाँ वहाँ जाएगा, उसका बाद ऊपर से ये जो राबिस है, हाँ उसका बाद ऊपर चढ़ जाएगा, इस ऊपर राबिस हो जाएगा। हाँ ऐसा डंफा ऐसे खोला जाएगा, ऐसा मुंह बनाया जाता है हाँ ऐसा। हाँ अब इसमें एक ठो इधर, हाँ। उसके बाद कोयला यहाँ गिरेगा इसमें। कोयला गिरेगा। हाँ हाँ तब पाकेगा ये। ठीक है। দাদা এইটো ইয়াতো জুই দিব নেকি তলত? यार नहीं এইটো যে ইয়াত যে জাপি যে আছে, ইয়াৰ জপাটো ক'ত কি কৰিব এইটো? এইটো যে জাপিছে। অঁ অঁ ঢাকি থৈছে। এয়া মাটি দি পুতি নিলে। অঁ, এই ইয়াত যে যিটো ইটা যে দিছে এনেকৈ পুতি পুতি নি থাকিব মানে। এনেকৈ পুতি নি থাকিব। তাৰপৰা এনেকৈ ইয়াত জুই দিব। এইফালে এইফালে নাযাবা, এইফালে দিছোঁ আমি, দেখিছা? সেইটো ইমান নেদেখা, একদম জুইটো ফটো ল'বলৈ হ'লে এইফালে ল'ব লাগিব। দেখিলে হয়, এইফালে নাযাবা। এইটো মানে গোটেই তলত জুই দিয়া আছে ইয়াত? জুই তলত দিয়া নাই, মানে ইয়াৰ পৰা অঁ এনেকৈ এনেকৈ দি দিব আৰু বছ। কয়লা ইয়াত ঢালি গ'লেই হ'ল মানে? ঢালি যাব, এটা জোখ আছে। ইয়াৰ মানে গোটেইটো তেনেকৈ ফিল আপ হৈ যায়গৈ নেকি? অঁ এয়া খুলি গৈ আছে, এইপিনেদি জাপি গৈ আছে, আকৌ এনেকৈ পুৰি গৈ থাকিব। এইটো কিমান দেৰি লাগে এইটো হওঁতে ইটাটো? মানে ইটাটো সম্পূৰ্ণ হওঁতে এইটো এই জুলাই আনিলে ধৰ 3 ঘণ্টা সময় লাগিব। মানে এই কেঁচা ইটাটো যে দিয়ে যে, অঁ কেঁচা ইটাটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত জুই দিয়াৰ পিছত মানে 3 ঘণ্টাত হৈ যায়? 3 ঘণ্টাত হৈ যায়। 3 ঘণ্টাৰ পাছত মানে বেলেগত দিব পৰা মানে? এই 3 ঘণ্টাৰ পাছত আকৌ নহয়, এইবোৰ একদম কিমান জুই হৈ আছে, এইবোৰ চুব নহয়, 15-20 দিনলৈ চুব নহয়। তাৰপৰা আকৌ এইখিনিত আকৌ ইয়াত লাইন আছে, ইয়াত লাইন আছে, লাইনৰ এনেকুৱা ফুটা আছে, ফুটাবিলাক তেওঁলোকে চিনি পায়। খুলি যাব, খৰিটো লাইন আকৌ অফ কৰি আহিব, অফ কৰি আকৌ এইটো লাইনত জুই দিব, খৰিটো লাইন এৰি দিলে আৰু। Get on my head. 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 Get on my head.
এইটো কি ঝাৰু ইটা বুলি যে কয় এইটোৱে নি যিটো যিটো পুৰি যায়গৈ যে